Guys, good evening. Ito guys, magluluto tayo ng ginataang yellow pin with kangkong. Saka guys, may kalamyas siya guys. O, nilagay ko na kanina pa guys, yung kalamyas. Tapos, nilagyan din natin ng sili. Green na sili para masarap. Yan guys. Tapos, ilalagay na natin guys yung kangkong para masarap na guys. Lalagyan natin yung kangkong. Ito yung kangkong guys. Oh, yan guys. Kung ngayon lang kayo nakakita guys na ginataan na yellow pin with kangkong, try nyo na guys. Kasi masarap ito guys. Itong gusto ng asawa ko. Guys. Kasaw-saw lang yung kanina guys. Kunin mo na. Yan guys. Kunin mo muna. Yan guys. May nagtat. 23 daddy, 23. Kunin mo nga muna. At alam ko na yung number. 23, alam ko na yan. Guys, yun sana may nagpapalod lang guys. Habang ako nagluluto guys. Yan guys. Wala na daddy. Wala nang FB team. 23. So guys, nasira yung aking pag-ano guys. Yung guys. Pasensya na kayo guys. Nasira yung aking pag-vlog dahil na nagpapaload guys. Sayang din. Yung guys, pag tinalagpas natin. Kaya kayo guys, lutuin nyo na to guys kasi yummy ito guys. Yummy. Yummy, yummy. Yan guys. Malapit na siya maluto. Super yummy na guys. Tikman na natin guys. Kasi masarap na siya. It's yummy guys. Mahalang-halang na maasim-asim. Okay guys, thanks for watching. Gayahin nyo na lang po kung gusto nyo po guys. Bye-bye.